जे कुआ जाउची कवि अच्युतानंद दास कवि कोन लिखि पारिबो केमंते को हिबिरा से नित्य रासकु मोहरा देलीरा नकह काहाकु केमंते कोन लिखुछंती रासरे ना त्रिकूट संधिरू झरुछि रस पान कले राम देखी पुरास कवि पान करिछंती साधारण कवि त्रिकूट संधिरू जो गंभीर रस झरुछि ताकि कोन साधारण कवि पान करि परिबो रास रे वर्णना करूछंती त्रिकूट संधिरू झरुछि रस पान कले राम देखी पुरास नित्य नैतिक रास लागिछि अगम्य भूमि रे कृष्ण बसिछि अच्युत अनादि आदि अच्युत ताकु जानिब किए सूत्र भी बताई की गले द्वादश बाजड़ा बाजुछि पृथ्वी चमकी पड़ुछि 12 ईश्वरे 12 नाद बारण बारह अच्युत पारिले देखिबु प्रत्यक्ष नमो नमः अच्युताय नमो नमः अच्युत परमं धामं अच्युत परम ज्ञान अच्युत परम गुरु अच्युत ब्रह्ममूर्तयो अच्युत ब्रह्ममूर्तयो जोग कल्प ध्यान कल्प वेद कल्प तथा पर पटल ब्रह्म विद्यांच निर्घंट पराधस्तवं चतुर्वेद प्रवक्ष्यामि सर्वशास्त्र विशारदं शंख सिंगा वेद चतुर्बाहु सुशोभितं अच्युतानंद देवं च सच्चिदानंद विग्रह कल्पद्रुम निवासाय अच्युताय नमो नमः अच्युताय नमो नमः। पवित्र माटी महापुरुष अच्युतानंदंकर जन्म माटी शांत कांत सुरम्य परिवेश भरा वर्णाढ्य समावेश आयोजित होथिबा आजिर महापुरुष अच्युतानंदंकर जन्म उत्सव मंचासीन सभापति तथा निश्चित कोइली पंचायत प्रहलाद महाविद्यालय प्राक्तन अध्यक्ष श्रीयुक्त गोलक चंद्र महापात्र एवं एठारे उपस्थित आजिर मुख्य वक्ता मोर परम पूज्य एवं वेद वाचस्पति पंडित वीरेंद्र किशोर त्रिपाठी महोदय एवं उपस्थित विशिष्ट पंचसखा गवेषक इंजीनियर प्रभाकर सामल महोदय उपस्थित विशिष्ट पंचसखा गवेषक मोर पूज्य इंजीनियर गुरुप्रसाद कृष्णी महोदय एवं जहां पाई आज दीर्घ 25 वर्ष धरी एठी महापुरुष अच्युतंकर जन्म उत्सव जो सभा आयोजित होउछि साहित्य एकाडेमी असिस्टेंट सेक्रेटरी संजय कुमार चुआड़ी सिंह महोदय एवं उपस्थित मंचरे मंचासीन अशोक बाबू ए पार्टीर पूर्वतन समिति सभ्य उपस्थित पूर्वतन डॉक्टर बीएस थिले प्रभाकर साहू महोदय एवं एठारे उपस्थित ये माटीर समस्त गुरुजन मुरबी
एवं युवबंधु सान सान पिलामानकु एई पवित्र दिवस रे मोर अंतरर अनंत कोटि प्रणाम जणैबी। अल्प समय सारी समस्त सान एटी उपस्थित अछंती महान महान पंडित महापुरुष अच्युतांकर परिचय जेतेबेले खोजा जाउछि ये माटी रे कहा कहिबी ये माटी रो जणे जणे मनीष होउछंती देवता ये माटी रो बड़ी माटी होउछि सालग्राम ये माटी रो बाली होउछि सरधा बाली ब्रज भूमि रो चंद्र कहिले अतुक्ति हेबा नाही ये माटी रो सकल वृक्षलता होउछंती गोपी गोपाल गण तेणु एठी कोण वर्णना करिबी महापुरुष सत्य कहिले माघ शुक्ल एकादशी से दिन कुमार आशा अभय चरणे शरण मागे यही भरसा चित्रतोला नदी उत्तरे प्रभु रही डाकिबी हरि हरि बोली निरते दीवा निशी बंचिबी ये स्वयं अच्युतं गोलकनाथं साक्षात विष्णु स्वरूपकं कणि जुगे विहरञ्च कणि बड़ सनासनं जुगे जुगे महाविष्णु जगन्नाथ निराकार ब्रह्मांकर अनुसार सृष्टि हेले जसवंत दास जी अगम्य सूत्र देई गले निराकार ब्रह्म जगन्नाथंकर शंकर शिवंकर अनुसार जात हेले महापुरुष बलराम दास देई गले ब्रह्म ज्ञान मीमांसा निराकार ब्रह्म जेतेबेले महाविष्णु तांकर विष्णु अनुसार जात हेले महापुरुष शिवानंद दास महापुरुष जगन्नाथ दास महापुरुष अच्युतानंद दास जे शून्य पुरुष तांकर जन्म रहस्य का आपण पाइबे पाइ परिबेनी केबे जे स्वयं गोलक विष्णु मु खाली रासर प्रति कथा मने पकई दउछि पुंखानुपुंख भाबरे महापुरुषंकर साहित्यर गवेषणा होनी अनेक काली मु कहतली प्रस्तुति बैठक रे जे कुआ जाउछि कवि अच्युतानंद दास कवि कोन लिखि पाइबो केमन्ते हिबिरा से नित्य रासकु मोहरा देलीरा नकह काहाकु केमन्ते हिबिरा नित्य रासकु जे नित्य रासकु दर्शन करिछि से कोन साधारण कवि से कोन साधारण साहित्यिक से साधारण साधक मध्य नुहे जे जगन्नाथ परम पितांकर नित्य रासकु संदर्शन करुछंती से किए रामदास पचारुछंती प्रभु आपनकर परिचय टिके कहिले होंतानी परिचय दउछंती प्रभु शून्य संहिता रे कोन कहउछंती ना भला पचारिलु गुपत संधि शून्य पुरुष शून्य परे गति शून्य पुरुष उदासरे रहे शून्य पुरुष सब माया बहे शून्य शून्य महाशून्य रे वास शून्य शून्य महाशून्य रे वास शून्य पुरुषमु शून्य पुरुषमु शून्य पुरुषमु शून्य पुरुषमु अच्युत दास जे कवि केबे नित्य रास दर्शन करि पारिबो नाही कवि केबे गोलकर कथा कहि पारिबो नाही कवि केबे जगन्नाथ का संगे लीला करि पारिबो नाही स्वयं गोलक विष्णु होउछंती महापुरुष अच्युतानंद देव जो माटी रे आमे जन्म होइछे से माटी रे जन्म होइछे आमे धन्य कारण से माटी रे स्वयं परम पिता आविर्भाव हेले काहे कि हेले ना विष्णु मंडल जो माने आसंती ऋषि मंडल जो माने आसंती गुरु रूप रे आसंती परम गुरु रूप रे आसंती मु पढुतली अच्युत परम गुरु अच्युत ब्रह्ममूर्तय अच्युत होती स्वयं परम गुरु जते बेले समाज रे व्यवस्था भ्रष्ट हो जाए से भ्रष्ट व्यवस्था को सुधारिबा पाई स्वयं परम पितांकर सेई चैत्र सता निराकार ब्रह्मंकर अंशी धरा
ଅବତାରଣ କରନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଧରାବତରଣ କଲେ ମାଘ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଅନେକ କହନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ସମାଧି ନେଲେ କୋଉ ଦିନ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମହାପୁରୁଷ ସମାଧି ନେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏଠି ନିର୍ବିକଳ୍ପ ଶୂନ୍ୟ ସମାଧିରେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ସେ କିଏ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ସେ କେବେ ମରିବେନି ସେ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହେବେ ବାରମ୍ବାର ମରିବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଗୁରୁବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସାହିତ୍ୟକୁ ଅପଭ୍ରଂଶ କରାଯାଉଛି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଚରପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥବୁ ମହିରେ ଚିହ୍ନାନ ଦେଇ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କବି କେବେ ଆପଣ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କହିପାରିବେ ନାହିଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଡାଟା ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପାଇବୁ ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ବେଦ ବାଚସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଚରପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥବୁ ମହିରେ ଚିହ୍ନାନ ଦେଇ ଆଉ ଆମର ଗବେଷକ ମାନେ କଣ ଲେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଲେଖିଲେ ଚୋରପ୍ରାୟ ବୁଲୁଥବୁ ମହିରେ ଚିହ୍ନାନ ଦେଇ ଯେଉଁମାନେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ପରମ ଅଂଶରୁ ଜାତ ହେବେ ସେମାନେ ଚୋର ଭ୍ରମଣକାରୀ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବେ ଆମର ସାଧାରଣ ଚକ୍ଷୁ ନଥିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିବା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନଥିବା କାରଣ ସିଏ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମବଂଶରୁ ଜାତ ହୋଇଛନ୍ତି କଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ରାସରେ ନା ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରୁ ଝରୁଛି ରସ ପାନ କଲେ ରାମ ଦେଖି ପୁରାସ କବି ପାନ କରିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ କବି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରୁ ଯୋଉ ଗଭର ରସ ଝରୁଛି ତାକୁ କଣ ସାଧାରଣ କବି ପାନ କରିପାରିବ ରାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରୁ ଝରୁଛି ରସ ପାନ କଲେ ରାମ ଦେଖି ପୁରାସ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରାସ ଲାଗିଛି ଅଗମ୍ୟ ଭୂମିରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ନିଜେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରାସ ଲାଗିଛି ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅନବରତ ରାସ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯୋଉଦିନ ରାସଟା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଯୋଉଦିନ ସେଇ ପରମ ସୁଧାଟା କ୍ଷରଣ ହେବା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କଣ ହବ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମବ୍ୟାପାଦର ମୀମାଂସା ଶୂନ୍ୟବାଦର ମୀମାଂସା କଣ ସେ ମୀମାଂସା ନା ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ରସ ଯୋଉ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ରସ ଯେତେବେଳେ ଶୁଖିଯିବ ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଯେଉଁ ବାଟେ ଆସେ ଯିବ ସେହି ବାଟେ ଗଲା ଠିକା ବୋଲିବେନି ଝର ନାମ ବୋଲାଇଲା ଏ ଭାଷା କଣ ସାଧାରଣ କବି କେବେ ଲେଖିପାରିବ ଖାଲି କାର୍ଡରେ ପଢୁଥିଲି ଗୌଣୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ନା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିରାଚଳ ଭାବରେ ଅନେକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ସଂଘର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରତାପ ରୁଦ୍ର ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଆସେପ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖିକତା ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି ସେ ମହାପୁରୁଷ ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ସ୍ୱୟଂ ଗୋଲକ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରାସ ଲାଗିଛି ଏ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଜୀବ ପରମର ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରାସ ଲାଗିଛି ରାସ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ପରମ ପଳେଇବେ ଛାଡ଼ିକି ଏ ଶିବ ଶିବର ଶରୀରଟା ସେଦିନ ଶବ ହେଇଯିବ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ରାସ ଲାଗିଛି ଅଗମ୍ୟ ଭୂମିରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛି ଜୀବ ପରମର ଗୁଢ ରହସ୍ୟ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖୁଛି ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖୁଛି ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଅଚ୍ୟୁତ ଦେଖୁଛି ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଅଚ୍ୟୁତ ଯେତେବେଳେ ନିତ୍ୟ ରାହାସ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କଣ ସାଧାରଣ ପୁରୁଷ କହିପାରିବା ଆମେ କଣ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟିକ କହିପାରିବା ଆମେ କେବେ ସାଧାରଣ କବି କହିପାରିବା ନାହିଁ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଲୀଳାଟା ହବ ବାଳିକାର କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ ବାଳିକାକୁ ଅଭିଧାନ ଭିତରେ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଆଜି ଜଣେ କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ ମହାପ୍ରଳୟର ତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତିନି
14 ମନୁ ଭୋଗ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ମନୁ ଚାଲିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଏମାନେ ପାଠ ବୁଝନ୍ତିନି। ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ଅବସର ନୁହେଁ, ନିବେଦନ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କି ଯଦି କିଛି ତଥ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେବୁ। ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦରକାର। ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ବେଳାରେ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ କିଏ? ତୁମର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଦେବ ମାନବ ନ ଜାଣି, এই শূন্য ব্রহ্ম জগৎ ভূত অনাদি আদি হে অচ্যুত, অনাদি আদি হে অচ্যুত। তাকে জানিব কিয়ে? সূত্র বি বতাইকি গলে, দ্বাদশ বাজনা বাজুছি, পৃথিবী চমকি পড়ুছি, 12 ঈশ্বরে 12 নাদ কাঠারে, 12 অচ্যুত, পারিলে দেখিবু প্রত্যক্ষ, পারিলে দেখিবু প্রত্যক্ষ, পারিলে দেখিবু প্রত্যক্ষ। মহাপুরুষ ଆଉ ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଆସିଲି ନା ଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଲି। ଆପଣ ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଚୈତନ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। କୋଉ ଚୈତନ୍ୟ? ଇଏ ହଉଛି ସାଧନାର ପାଠ, ଇଏ ହଉଛି ଅପଢ଼ା ପାଠ, ଇଏ ହଉଛି ଅବିଦ୍ୟା। କୋଉଠୁ ଆସିଲେ ନା ଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଲି, ପଦ୍ମବନେ ନିବାସ କଲି, ବଟ ମୂଳକୁ ଆଶ୍ରା କଲି, ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ର ଜପିଲି। ଚୈତନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରୁ ଆସିଲେ ପଦ୍ମ ପଦରେ ନିରାକାର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପରମ ପିତା। ଏଇଠି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମାପନ କରୁଛି। ଟିକେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ନେବା, ତାଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମ ଅଛି ଜାଣନ୍ତୁ। জয় অচ্যুতানন্দ জনার্দন জ্যোতির্ময় হে, জয় শান্তি নিধান মুক্তি পথ মোক্ষময় হে, জয় অচ্যুতানন্দ জনার্দন জ্যোতির্ময় হে, জয় শান্তি নিধান মুক্তি পথ, জয় অচ্যুতানন্দ জনার্দন জ্যোতির্ময় হে, জয় শান্তি নিধান মুক্তি পথ মোক্ষময় হে। এইটি মোর বক্তব্য সমাপন করুছি। জয় জগন্নাথ শরণ, অচ্যুত শরণ।